ଜୟଗୁରୁ ମୁଁ ଦେବରାଜ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେବରାଜ ଲାଇଫ୍ ଭିଜନ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଠାକୁର ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯିବା କେଉଁଠିକି ଯିବା? ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବା, ଯେଉଁ ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଦେଖିଛନ୍ତି? ମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବା କେମିତି ଦେଖିବେ, ମାନେ କେମିତି ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଛି ଅନ୍ଧାରରେ। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ମାନେ ଭାଇଙ୍କର ଆମର କିଏ ଜେପି ଭାଇ ମାନେ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ ବି ମାନେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାହିଁକିନା ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ହଠାତ୍ ମାନେ ରହୁଛି, କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀ ପଳେଇ ଆସୁଛି ମେଘ ପବନ, ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ପବନକୁ ଲାଇନ୍ କଟିଯାଉଛି, ସେ ଲାଇନ୍ ବି କଟିଯାଇଥିଲା ସେଦିନ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ବି ଟୋଟାଲ୍ ନଥିଲା କି ସେଦିନ ବି ଆସିଲାନି, ତା ପରଦିନ ଆସିଲା। ଯେହେତୁ ଆଉ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ ବନ୍ଦ ହେବନି ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ, ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବି ମାନେ ହେଲା। ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଠାକୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଇନଭର୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ବଲ୍ଟେ ଲାଗିଛି ସେତିକି। ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ କେମିତି ଦେଖିବେ, କେମିତି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେଉଁ ବକ୍ସରେ ସେଇଟାରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ରେ କେମିତି ମାନେ ଭାଇଙ୍କର ଯାଜନଟା ଆଉ ଦେଖିବେ, ନହେଲେ ପୁରା ଅନ୍ଧାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିବେ ସେ ଯାହା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଯାଜନଟା ବି ଦେଖିବେ, ମାନେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ ଏମିତିଆ ଅନ୍ଧାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିତେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ ଭାଇ ଜେପି ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାସ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚଣାରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରେ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ, ମା ମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ମାଇକର ସ୍ୱର ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଶୁଣାଯାଏ ସମସ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟ ନିବେଦନ କରେ। ଆଜିର ଏ ଯେ ସାନ୍ଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ମୁନା ଭାଇ, ତାଙ୍କର ବିଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଦିନ ଏଇ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ, ଏଇ ଦିନ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପଦପଦ୍ମରେ କରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ଆସେ, ମୁଁ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହିବି, ପୁରୀ ଘର ରଥଯାତ୍ରା ଆମେ ପୁରୀରେ ମାନୁ ପାଳୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବା ପରେ ଶୁଣିଥିଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। କେବେ ହୁଏତ ଯାଇନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେବେଳେ ହୁଏତ ଯାଇ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ଭାଇଟି ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗଲା ଯେ କେବେ ହୁଏତ ସେଇ ଦିନଟା କେବେ କିଛି ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଛି, ମୁଁ କେବେ ଭାବିପାରେ ନା ଯେ ମତେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତାର ବିଦେହୀ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ମତେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯୋଉ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ଆମେ ଏକାଠି ବୁଲୁଥିଲୁ। ସେ ସମୟ ଥିଲା ଯୋଉଠି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲେ କେହି, ଏଇ ମୁନା ଭାଇ ହିଁ ସାହସ କରିକି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋର ମଧ୍ୟ ଭଜନ ଗାଇବାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ସେ ମୁନା ଭାଇ ସଦସ୍ୟ। ବର୍ଷା ହେଲେ ସେ ଜାଣେ ଯେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ଡକାଡକି ହେଇକିରି ଓଦା ହେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯାଇକି ବୁଲିବା। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିବାହ କରିଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମେ କିଏ ନେଇଥିଲା, ସେ ହଉଛି ମତେ ଏଇ ମୁନା ଭାଇ। ବାତ୍ୟା ସମୟ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଇକି, ଆମେ ଜାଣିନୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ, ଏମିତି ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ବୁଲୁ 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 ଏମିତି କେତେ ଜାଗା ବୁଲିଲୁ, ଯାଇକିରି ସେ ନେମାଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚଲାରସ୍ଥିତି ବହି ମିଳୁନଥିଲା। ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଚଲାରସ୍ଥିତି ବହି ଖଣ୍ଡକ ଅଛି, ଆମେ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ ନେମାଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରୁ ଚଲାରସ୍ଥିତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଟେ ବହି, ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ବହି, ସେଟା ସେଇଠି ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବହି କଲେ ସବୁବେଳେ ସେ ବହି ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସ୍ମୃତି ଟିକକ ଅଛି
এই দুইটা ବହି ମୁଁ ମୁନ୍ନା ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି ନେମାଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରୁ ସେଟା କିଣା ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସ୍ମୃତି ଚାରଣର ଜାଗା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ତା ସହିତ ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ଦିଗକ ରହିଛି ସେ ସ୍ମୃତି ଗୁଡାକ ଏବେ ବି ମାନସ ପଟରେ ରହିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆମକୁ ବିଚିତ୍ର ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପଛରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁନ୍ନା ଭାଇର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ମୁଁ ନିଜକୁ ମିଶେଇ କହୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତରରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିଲେ। ଆଜି ବି ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ମନଟା ହୁଏତ ଠିକ ଭାବରେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖିକି ଛିଡା ହେଇନି। ତେବେ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ନିରାଶ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭିତରେ ବି ଯୋଉଟା ମହା ବିସ୍ମୟକର ସେଇଟା ହଉଛି ବିଧି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କଥା ବିଧି ବହୁତ କଠୋର। ଏଇଟାକୁ ନିଜକୁ ବୁଝେଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ପୂଜ୍ୟ ବସନ୍ତ ଆଜି ଚାଲିଗଲେଣି। ବସନ୍ତା ଥାନ୍ତି ଆମେ ଯାଇଥାଉ ବସନ୍ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ ହେଇଥାଏ। ମୋର ସେତେବେଳେ ଗାଡି ନଥାଏ। ଭାଇନା କିମ୍ବା ମଉସାଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଡିରେ ନେଇକି ଯାଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସେଇଦିନ ଉଭୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଗାଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ। ମୁନ୍ନା ଭାଇର ମନ ଭଲ ନଥାଏ। ସେ ମନୁଆ। ତା ମନ ଭଲ ଥିଲେ ସବୁ କରିବ, ମନ ଭଲ ନଥିଲେ କିଛି କରିବନି। ତାକୁ ଦିନରେ ପଚାରିଲି କହିଲା ମୁଁ ନାଇଁ ମୋର କାମ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ଯିବାନି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲି ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇ ହବନି। ସତ୍ସଙ୍ଗ 7ଟାରେ ଆଉ ମୋର 7ଟା ବାଜିଯିବ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଖାଲି ଇଏ ହେଉଥିବ, ଇଚ୍ଛାଟା ଥିବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇପାରୁନି, ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଠିକ 7:10ରେ ସେ ମତେ ଫୋନ କଲା। କହିଲା କୋଉଠି? ମୁଁ କହିଲି ଘରେ। ନା କଟକ ଯିବା? ମୁଁ କହିଲି 7:10 କଟକ କଣ ଯିବା? ନା ଯିବା ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ବାହାର ଯିବା। ମୋର ଯେହେତୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିକି ଆସିଲି। 7:15 ସେ ଗାଡି ଲଗେଇଲି। ନୂଆ ଏନ୍ଏଚ୍ ଟା ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଥାଏ, ଏଇ ଯୋଉ ବାଇପାସ ଏନ୍ଏଚ୍। 7:15 ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଛି ଘରୁ ବାହାରିଲେ। କଟକ ମେରିଆ ବଜାର ବସନ୍ତାଙ୍କ ଘରେ 7:32-33 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବିକ୍ରମ ବେତାଳ ଭଳି ପଛପଟେ ଗୋଟେ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ନାଉ ହେଇକି ବଇଛି। ସେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ତମର ଭଳିଆ ଟୋକା ଦେଖିଲୁ, ଆମର ଭଳିଆ ଆମେ ବା ଏଟା ଆମେ ଥିଲୁ। ମୁଁ ଗଲି 7:15 ଘରୁ ବାହାରିଲୁ, 7:30 ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ କଟକ ମେରିଆ ବଜାରରେ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଦ୍ରୁତରେ ଗାଡି ଚାଲିପାରେ ଆଉ ଜଣେ ଚଲେଇ ପାରେ, 15 ମିନିଟ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରେ। ବସନ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କଲୁ ଆସିଲୁ। ଏଇ କଥା ସେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ପରିବାର ଆସୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେ ମଜାରେ ମଜାରେ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି ମୁନା କୋ ଲୁନା ଚାହିଏ, ଏଇ ଲାଇନ ଆମେ ତାକୁ ଥଟା ମଜାରେ କହୁଛୁ ଲୁନା ଦରକାର। ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୁହାହବ ଗୋଟେ ଲାଇନ ସବୁବେଳେ କହିବ ଯେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗଲୁ ହବ, ଆଉ ମୁଁ ହେଲମେଟ ସେଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧିବିନି। ଗାଡି ଧୀରେ ଚଲେଇଲେ ତାର ଗୋଟେ ମାଡ ହେଇଯିବ, ସେ ଯାହା କହେ। ଗାଡିଟା ଜୋରରେ ଚଲେଇଲେ ତାର ଭଲ ଚାଲେ, କାହା ହାତରେ ବାଜିବ ନା, ତାର କେବେ କାହାଠି ବାଜିନି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଥାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳ ହେଇକି ଛିଡା ହେଇଗଲା। ବସନ୍ତା ମଧ୍ୟ ମନା କରିଥିଲେ ଟିକେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ବସନ୍ତା ଗୋଟେ କଥାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ, ସେଟା ମୁଁ ନୀଲନାନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହିଛି କେଥର, ସେଟା ଧରେଇଛି। ସେଟା ହଉଛି ବିବାହ। ବିବାହଟା ବସନ୍ତା ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ, କଣ କହିଥିଲେ, ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଜାଣିନେ ଏତେ କଥା। ଆଜି ସେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟଟା ମୁନା ଭାଇ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ମୁଁ ସେ ସତ କଥା କହୁଛି ମୁନା ଭାଇ ସକାଶେ। ଆମ ଗାଡିରେ ଯଦି କେବେ ସ୍ପିଡରେ ଟିକେ ରୋକ ଲାଗିଥାଏ, ସେଇଟା ହଉଛି ମୁନା ଭାଇ ସକାଶେ। ଗୋଟେ ଲୋକ, ଗୋଟେ ପିଲା ତା ଜୀବନ ଦେଇକି ଆମକୁ କିଛି ସତ୍ୟ ଧରେଇ ଦେଇକି ଗଲା ଯେ ଯାହା ମଣିଷର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା, ମଣିଷର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅସାବଧାନତା ତାର କେତେ ବଡ କ୍ଷତି କରିଦିଏ। ଏଟା ବହୁତ ବଡ କଥା। ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଦୋଷ ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପାଳି ପୋଷିକି ରଖୁ।
मुन्ना भाई गोटे प्लस पॉइंट बहुत थिला, बहुत जिदिया जहाँ बुझे कर। मु गोटे पिला देखी सबुदिन मुग बुट खाऊला, गोटे पिला देखी जो आम मैंने 8टा 8:30 9टार उठुलु, सी कि सका उठिकी 7टा वाला मात्रे मैक्सीम 7:30 सुधा सी जाए ऑफिस बस इष्टवती रिसीव करे, सी नहीं इष्टवती डिपोजिट करवा तार के जीटा कर निष्ठापर भाव कर। सत्संग आसिया कथा, सत्संग आसिक भजन टे गाई उठी पड़े सब मत लीलानी कहे तू क्या कहूनु ये कहीं पढ़ुची सत्संग बसुनी आलोचना शुणा रहुनी, सत्संग गाई पढ़ू पढ़ी सी जहाँ करे लीलानी किसी जानते तेणु सब मत बहुत थर कही बुझौनु मु कहे मो कथा से हसिकी से उड़ी दिए बहुत हो तो हार्ड हो बहुत नहीं गले असुविधा नुह मैंने मजा कर कथा उड़ी देव सब मजा कर। किंतु ए समस्त कथा भितर बहुत जन प्रश्न भी कले तेरे जयगुरु दीक्षा नहीं ठाकुर दीक्षा नहीं लाभ कौन? ए प्रश्नर उत्तर आज संपूर्ण रूपे न पाइले ठाकुर अनेक समय पोथी ग्रंथ माध्यम बहुत जिन इंगित कर जड़े सत्संगे बुझीपे ठाकुर गोटे कथा अच्छी सत्यानुषण से कथाटी हूँ स्कूल को गले ही छात्र कह जाए ना, मंत्र नेले ही शिष्य कह जाए ना, हृदय टी गुरु को आदेश पालन निमित्त सर्वदा उन्मुक्त रखा हुए। आज आम ठाकुर दीक्षाटा सौभाग्य क्रमे पाइचे नो डाउट, ताठू बड़ जिन हूँ ठाकुर इच्छाधीन होगी चलवा जोटा आम समस्त भर आज मुझे मो भर भी से लाकुना रही आमे आमर सबु किछि इच्छाटा गुरु को माफिक करवा, सबु किछि बाटटा आमर सबु किछि पसंदरा तांको मुताबिक करवा, एठी चलिला बेले मनुष्यर कष्ट हुए, एठी मनुष्यर असुविधा काहेकि ना मनुष्य जीवन रो सबुठु बड़ कष्ट जिंस होउची तार निजस्व जो झुंक नहीं के आसीची, निजर जो दुर्बलता नहीं के आसीची, निजर जो प्रारब्धर कर्मफलटा नहीं के आसीची ता विरुद्ध रे लड़ाई करके जीवा एटा सहज नुहे। किंतु सद्गुरुंकर विधान भीतर जदि रही टिके मंत्र साधन टिके सत्संगर सानिध्य इष्ट कर्म भितर रहिबा ए सबु किछिटा कर्मफल को एड़ीबा पई जोटा थाए ठाकुर पचराई जे ठाकुर ग्रहटा कोन ए ग्रह कोचे ग्रह खराब पड़ला तो ग्रहटा होता विशेष विशेष अभिभूति कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्सटा भितर आसिकरी से करबो हम सेटा देखिले मुन्ना भाई जीवन रे द्रुत गति महाविपत्ति लेखा जाउची बहुत कथा कहले साधक कहले किंतु सेटा जो मानी हेलानी ए न मानिबाटा होची गोटे रकम ग्रह द्वारा ऑब्सेस्ड नहीं रहिबा। आमे भी आज जानिने आमे आज ठाकुर दीक्षा नहीं कोटा को न मानिक ठाकुर कथाटा को तार विपरीतमुखी कार्यटा करछु जोटा करछु सेउटा कहूची हमर ऑब्सेशन, सेउटा कहूची हमर दुर्बलता, एते टिकिए दुर्बलता रहिले से यथेष्ट से जीवन को क्षति करिया नै सेति पई ठाकुर कहिसंती ठाकुर पाखरे भक्त शिष्य माने बसिसंती आज जेमती वर्षा पवन बहुत जोर है बहुत जगह गछ पत्र भांगी जाइए लाइन एठी भी आसीनी वर्तमान समय रे पूर्व दिन राति रे वर्षा है ठाकुर जन को पचारुचंती कला रे काली जो वर्षा हला किछ असुविधा है तो सेठी जने भाई कहबे कहे नाही ठाकुर किछ गोटे गेस्ट हाउस रे गोटे झरकार काच किंतु भांगी जाइए ठाकुर कहबे सेटा सजडा है ना नाही से एमती किछ कथा कहबे जो कथार अर्थ होचे सेटा किछ ढिला कर दिछन से कामटा को संपूर्ण करिबा सजाडी दबा ठाकुर सेटा कहउचंती पिला दिनु मोर कोनोसी काम पकई रखिया इच्छा हुए नाही जते बेले जो काम से कामटा मु से समय रे करि दिए ता न करिले से काम पकई रखिबा द्वारा भितरे जो असंगति सृष्टि हला से असंगति रा परवर्ती अवस्था रे क्षति रो कारण हबो कहि कि ठाकुर निजे उदाहरण दउचंती आम भितरे बहुत प्रकार दुर्बलता जेमति नाही कि गोटे काम को पकई रखिबा ढिला करिबा हेय ज्ञान करिके रखिबा दीर्घ सूत्रिता को माने पाळी बेसिक रखिबा ठाकुर कहउचने एटा जदि रहे गोटे समय हो त एमिति आसीबो बापो तार पिला देह जते बेले खराब हेची सेते बेले से चिंता करूची जे हम जीवा तो हम करिबा तो एई जीवा तो करिबा तो एई प्रकार भाबी भाबी से समस्याटा छोटो समस्याटा बड़ हो जाईची जेता डॉक्टर पाखु को जाईची सेते डॉक्टर कहउचंती अनेकटा समय आगुर आनिबार थिला बहुत समय डेरी गेलानी
ତମେ ସମୟର ଯୋଉ ସମୟ ଆଣିବା କଥା କାହିଁକି ନ ଆଣିଲ? ସେତେବେଳେ ପିଲା ମରଣ ମୁହଁରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାପ କଣ ପିଲାକୁ କମ ଭଲ ପାଏ? ବାପ ପିଲାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ବାପ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା, ଏଇ ଦୁର୍ଗୁଣ ପିଲାକୁ ଆଣିକି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇକି ଛିଡା କରିଲା। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର ଭିତରେ, ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରେ ଏମିତି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଛାଡିଦବା ମାନେ ହିଁ ହଉଛି ଘର ଭିତରେ ନାଗ ସାପର ଛୁଆ ଗୁଡାକୁ ଛାଡିଦବା। କେତେବେଳେ କୋଉଟା ଚୋଟ ମାରିକି ପ୍ରାଣ ସଂଶୟ କରି ତୋଳିବ ତାର ଇୟତା ନାହିଁ। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଚଳନ ଚରିତ୍ରଟା କେତେ ଦୂର ସଜାଡି ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ବିଶେଷ ଜିନିଷ। ଆଜି ଆମେ ବି ବିପରୀତ ମୁଖୀ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ବି ଆମର ବି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଆମେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ମସଗୁଲ। ଆମେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯାବତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ଭିତରେ ଆମର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପାଳି ପୋଷି ରଖୁଛୁ। ଏଇଗୁଡାକ ଜୀବନର କ୍ଷତି କରନ୍ତି। ଏଇ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ କଥା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ବିଧି କିନ୍ତୁ ବଡ କଠୋର। ବିଧିଟା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କର୍ମ ଫଳ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ। କର୍ମର ଫଳଟା ଦଶରଥ ଜଣେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ଦଶରଥଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଯାହାଙ୍କ ଔରସରୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଏ ଆବିର୍ଭାବ ଲାଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦଶରଥ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ ବିଧି ଦ୍ୱାରା। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଦଶରଥଙ୍କର ବାଣରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ଝୁରି ଝୁରି ସେଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ପିତାମାତା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରା ସେଇ ପୁତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ସେଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଲେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ହରେଇକି, ଆଉ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିକି ଯୋଉ କ୍ଷତିଟା ସେ ତାଙ୍କର ଘଟେଇଲେ ଦଶରଥ, ସେଇ କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିଲେ ଦଶରଥ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଝୁରି 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 ସବୁ ଅଛି ରାଜା, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ଶୂନ୍ୟତା ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାତ୍ରା ନେଇକି ଗଲା। ଆମେ ଶୁଣିଛେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର କଥା। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ସେ ସାପଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡି ରହିଛି, ନିଜ ଧନୁ ତୀରରେ ଉଠିକି ତାକୁ ପକେଇଦେଲେ। କୋଉଠି ପଡିଲା ଦେଖିଲେନି। ସେ ପନ୍ତାରେ ଛଟପଟ ହେଇକି 18 ଦିନ ଛଟପଟ ହେଇକି ସେ ମଲା। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ଆମେ ତମେ ଏମିତି ଏଇ ଲେବୁଲର କଥା ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଫଳ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାୟାର ବସରେ ବନ୍ଧା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ବିଧିକୁ ଆଘାତ କରିକି ପ୍ରତିଘାତ ସ୍ୱରୂପ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ 18 ଦିନ ସରଶଯ୍ୟାରେ ପଡିକି ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଲା। ସେଦିନ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଶତପୁତ୍ର ନିଧନ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହରେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏମିତି କଣ ପାପ କରିଥିଲି ଯୋଉ ପାପର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋର ପିଲା ଗୁଡାକ ଚାଲିଯିବେ? ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରେଇଲେ, ସେ ସତ୍ୟ ଥିଲା ଗାନ୍ଧାରୀ ସହିତ ଜନ୍ମ ପରେ ଗୋଟେ ରାଜକନ୍ୟା ପରିବାର, ମାନେ ରାଜ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜକନ୍ୟା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଇଁଛର ଅଣ୍ଡା ଗୁଡିକୁ ସେତେବେଳେ ପକେଇକି ଖେଳିକି ଠିକ 100ଟି ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଇଁଛର ମା ପାଣି ଭିତରେ ରହିକି ତାର ଅଣ୍ଡା ଗୁଡାକୁ ଦେଖିକି ତା ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ଯୋଉ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା 100 ଜନ୍ମ ପରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଏତେ ବଡ ବଡ ବୀର, ଏତେ ବଡ ବଡ ସାଧୁ, ଏତେ ବଡ ବଡ ତପସ୍ୱୀ, ଏତେ ବଡ ବଡ ମହାନ ଆତ୍ମା ମାନେ ଯଦି କର୍ମଫଳ ଯୋଉ ଚକ୍ରରେ ବନ୍ଧା, ଆମେ ବି ତାରି ଭିତରୁ। ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ସାବଧାନ ଥାକିବି। ସାବଧାନ ଥାକିବି ମାନେ ଏମିତି ରହିବି, ବାଜିବନି କୋଉଠି, ସେୟା ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ଭୁଲ ଯେମିତି ନ ହୁଏ, କୋଉ ଭୁଲ ତାର ପରିଣାମ କଣ ହବ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ଦରକାର।
जो मैंने पचारती जीवन गुरु कहीं दरकार ये दरकार आम जहाँ कर्म करूँ एइले आ 5 मिनिट पर आ 10 मिनिट पर जिते मन विवेक भितर लड़े आम कौटा को बाछबू से दरकार जीवन में दीक्षा से दरकार सतमंत्र बाछबू विवेक को मनुष्य विवेक को बाछि पारे जिते बड़ बड़ कथा कहू जिते ज्ञानी गुणी होता जिते से पुराण शास्त्र कथा जिते जानी था मनुष्य बकत बेले तार दिमाग काम करबनी बकत बेले से प्रवृत्तिमुखी हम किंतु जदि सद्गुरु पाखे ऐकांतिक निष्ठा थाए अभ्यास थाए ठाकुर मो दीक्षा भीतर बहुत गुडे अभ्यास जिन अच्छी से अभ्यास गुड़ा हूँ कहवा और भाबार अभ्यास ए अभ्यास बहुत समय कौन करे आगंतुक अदृष्ट अदृष्ट कौन जोटा मो दृष्टि बाहर अच्छी जानी ना 5 मिनिट पर कौन हम जानू ना अधघंटा घंटा पर कौन हम से अदृष्ट विरुद्ध जी आमको रक्षा कर से हूँ परम पिता से कारणकारी शक्ति जोटा विपद समय रे जोटा आमको रक्षा करेइबो ठाकुर दीक्षा भितर अनेक जिन देखा जाइए जो माने विपद समय पूर्व आभास पाई जो माने विपद बेले एमिति किछि अति अद्भुत शक्ति द्वारा रक्षा प्राप्त मध्य होइचंती एमिति अनेक घटना अछि अनेक घटना आ ठाकुर नुई कि ठाकुर को दीक्षा नेले एक्चुअली ठाकुर जगंती जगीबाटा अनुभव करिबो सेही लोक जे ता जीवन में भी जगी जगी कि ठाकुर कामटा करथो ठाकुर जगंती ठाकुर जगीबाटा विशेष कथा ठाकुर जगंती आउ ठाकुर केम जगंती हम भाबिबा हम जहाँ दीक्षा नहीं बोधे यही जीवन रे से नुहे आमे जहाँ जानिनु ता से जानती आमे जहाँ देखि पारुनु ता से देखि पारंती ठाकुर मोर जड़े भक्त ताको ना होची दुर्गानाथ सान्याल दिने राति रे जाउचंती बड़ जंगल रास्ता दिके जाउचंती हठात ठाकुर कहबे हे 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 गिरीश गला ये सेठो जे दुर्गानाथ सान्याल ये पचारे गिरीश को गिरीश नारे जोगी घोष को गिरीश से मारे सी तो परिवा एति दिन गेला ना हो ए तोरी मोर मझिरे देखुन पड़ी गला टोटली आकर माने जो पूरा अवस्था पूरा बारटा दिकड़ा अवस्था कोन मान जे चली जाई सी होला से पाके भय रे पूरा कातर ना हो ए देख देख तू तो अधर जल से पड़ी गला ए देख जाउची किशोरी मोन घर आडे जाउची सेठी कीर्तन होउची जाउची सेठी सेतबेले दुर्गानाथ साने रहते दी किए मो जे देह त्याग परे भी से आत्मा जो आत्मा को हम देखि पारुनु से आत्मा सहित परिचित अछंती आ से आत्मा को देखि पारुचंती आ से आत्मा को बात मध्य म बतई पारती बहुत प्रमाण अछि ठाकुर जगत रे ठाकुर पाखरे अवसर आत्मा माने आसिके प्रार्थना कर से पर्यंत कथा जानता ठाकुर पर जड़े परम भक्त थे नाम हूँ हरेन बसु आगंतुक विपदरा जानी पारी से कही जे तुमे तुम घरे राति रे जीवन यापन करिवो नाही माने राति रे सोइबो नाही सेठी तम घरे तुमे आश्रम रे सोइबो आम मन होचे एमती जदि बहुत सीरियस हो 2 दिन 4 दिन काम करिवो तापरे पुनी जो प्रवृत्ति की सेही प्रवृत्ति जो प्रकार ढिलम ढिला को से ढिलम ढिला आ सेटा घटिची से हरेन बसु को जीवन में हरेन बसु ठाकुर कथाटा को कोहल करदेले घरे सोइले किछि दिन घरे सोया परे ताको गोटे रोग होला तापर ताको देहांत घटिला सेते ठाकुर कहिसेंती मु बार बार कहितली से घर को न जाई एठी सौ आ मु तुम मान को बचिया पे चाहिए मध्ये तुमे माने जदी मो सहित सहयोगिता न करिवो तेबे मु केमिति मु तुम मान को जोटा चाहूची करिया पे केमिति करि पारि ए होची ठाकुर मोर उद्वेगर कारण आ हम समझते मुना भाई चली जा पर गोटे वर्ष पर्यंत शिशुपालन केंद्र रे भोजी कौन जो भाई माने शिशुपालन केंद्र को आसंती बा भाई माने जानती शिशुपालन केंद्र रे भोजी केमिति हुए कड़ लेउटेले भोजी हमर पाग देइची भोजी मुआ साथ जदी की केला ताकू गाबो भोजी दे आउ एमिति बहुत थर सुबासी थिबे विपने थिबे चालो ओटे भोजी करिया
भोजीटा हमर कोड़ लौटेले हुए आमे कहू गोटे वर्ष हमर भोजी हेनी पर मन को बहुत बुझिया जाइछि बहुत भाई माने सांत्वना दैछथि मन भितर से शून्यता आज भी रही किंतु जो सत्यटा आम भितर रही से दिन जमी प्रफुल्ल दांकर मांकर देहांत घटी ये बहुत वास्तव सत्य आउ ए सत्यटा को आमर विशेष करी नीलू नानी जहाँ आम अंतर सहित बहुत श्रद्धा कर मुन्ना भाईर भौणी हीरा दे एमाने बहुत गुरुत्वर सहित कथा को मन रखा दरकार सेटा होची एया प्रफुल्ल दांकर मां तांकर देहांत घटी अनिद्रा रोग आत्महत्या करिसेंती आ आमे समस्त जानते आत्महत्या होती बहुत बड़ पाप जहाँ कले पुणी थे पुनर्जन्म हवा असंभव सेते बेले प्रफुल्ल दा मां को बहुत भल पाए आ मु भल भाबे जानि छी आउ कि जानत न मु जानि छी एटा मु जोर कहबी मुन्ना भाई दुलनानी के बहुत भल पाए जो माने जानि थिले कथार सहमति करिवे बहुत भल पाए से भारी रागी टिंगा किंतु मां को से बहुत भल पाए आउ प्रफुल्ल दा जाई ठाकुर पाखरे कहउजोदी ताको निज दुखर कथा कहउजोदी प्रफुल्ल दा ज्ञानी लोक जानि जदी मां मोर आत्महत्या करिछि मार केमिति आउ पुनर्जन्म हबो केमिति से आत्मार मुक्ति हो सेते बेले ठाकुर पाखरे जाई कथा निवेदन करते ठाकुर कहते देख तू तो मां कथा भाबुछु सद्गुरु ग्रहण कले 3 कोटी कुल उद्धार हुए ना कौन आ तू तो मां कथा भाबुछु सुन ब्रह्म विद्या हमर आलोचना हुए जे जाकु भलो पाए देहांत परे आत्माटा घुरी बोले से भलो पाइबा लोकटा पाकेरे आ ए घुरी बोलुथवा समय रे तू जे परम पिता को जीवन रे पाइछु जेते बेले तांकर कर्म भितर रहिबु तो ऊपर भलो पाइबा थिबा जोगु तो ऊपर दृष्टि थिबा जोगु प्रकार अंतरे दृष्टिटा आसी पड़िबो मो ऊपर प्रफुल्ल दा ठाकुरंकर जो आलोचना प्रसंग 23 खंड बारची बसी बसी के लिखुतले नारायण किरानी बोली ताको ठाकुर ना देइतले एमाने निज लाइफ को डेडिकेट कर देइतले ठाकुरन पाखरे जते बेले तामने कोन बुझेले जते प्रफुल्ल दा इष्ट कर्म करिवे प्रफुल्ल तांको ऊपर दृष्टि मार पिला पर दृष्टि रहिछि भलो पाइबा रहिछि से दृष्टिटा पड़िबो पिला कहा काम करछि पिला परम पिता काम करछि आउ अजाणतरे दृष्टिटा चली आइछ परम पिता बाबू आ परम पिता ऊपर दृष्टि पड़ी गले तांको प्रति आसक्ति बढ़ी गले एमिति कोनोसी बंधन नाही जो बंधन को से छिंडे न पारंती ता माने 2009 मसिया रे ठाकुर दीक्षा नहीं शिशुपाल गड़ केंद्र रे भाई मानकर संख्या बहुत मजबूत मां मानकर 3 जण कर्मी आब जो माने आमे बाबू एई माने होती हमर तुंग तुंग कर्मी किए सर्वप्रथम होती हमर सरोजिनी मां काली मां सर्व द्वितीय रे आमे चिंता करू कल्पना मां तृतीय व्यक्ति भाबू आमे नीलू मां कहना ये 3 जण सेतल सत्संग आमे आखि देखियाटू सब बेले आसंती अर्घ्य विद्यालय जानती लीलानी भारी साहस मां साहस हेले को साहस हुए और मुन्ना भीतर जो डेयरिंग थला डेयरिंग ता होची मातृ गुण रहिछ भारी डेयरिंग भारी साहस से देवघर जाइतलु जो अवस्था आइतला केमिति से चेन पुलिंग केमिति गोटे थरो कलकत्ता हावड़ा स्टेशन रे ट्रेन छाड़ देछि 20-25 मांग हम नेगी जाइछु गोटे त्रिपाली बस्ता जो बस्तार ओजन पाखा पेकी गोटे 45-50 किलो ताकू एमिति उंटारे थोइकी हावड़ा स्टेशन प्लेटफॉर्म भीतर दौड़ीबा एटा जे न देखि तबे जानि परम ता साहस ता डायरेक्टटा कोन तला आजी मु जाने हमर ए कथाटा गोटे मां मनरु तार से शून्यता को केबे भरि देई पारिबोनी एटा मु जाने पुणी जानिले भी हमको परम सत्य को स्वीकार करिया पड़ो नीलू मां को ताको बंधन रु बाहरिया पड़ो भाबिया को पड़िबो ठाकुर होजन ताको पुओ ठाकुर ताको पुओ ए भाबिया को पड़िबो आ भाबिया को पड़िबो जदी प्रकृत रे मुन्नार भलो चाहती
ताले इष्ट कर्म करी काहे ना से भी बुझीदेला इष्ट कर्म हो शेष जीवन कथा कहूँ तार देहांत घटिवार जस्ट किछि दिन पूर्व केंद्र रे बसिक सब दिन हम खटी करू से 7टा 7:30 केंद्र खोलियो मु 8टा बेलू जीवी आमे सेतले मुंडरे पसिना डेली जाजन करू जाजन करियार अभ्यासटा इष्ट कर्मटा मोर व्यक्तिगत भाव आरंभ होइतला हम केंद्र रे जो माने इष्ट देव आसे ता जाजन करिया बाथरूम जे मिसी खाइबो जा मजा मसली करियो मते निजे कहितला जमी बिका हो जमी बिकाले किछि पैसा आसीबो पैसा आसिले ए हमर जट्ट भाई पप्पू भाई सेदिन सेतले जो आश्रम हम लक्ष्मी बिहार जो आश्रम अछि जो मान देखिथिबे जानथिबे ए जो घर जेमतिया एको कान्न सब लाइन घर बोले सेमतिया घर बाड़ी देबी हमर ए पांटा की जो मसाणी पाखरे 2000-2500 लक्ष भरा आसे आसीबो गोटे एक्स्ट्रा इनकम जहा जे करबो हम कोन मा को एति तो आ घंटा बाहि गेला कोन सेतो बाहा हेइ सारछन एई कथा सब बेले कहबा आ माइंड सेट करतला जेतेबे तांकर गोटे जमी बिका है कि एडवांस आसीछि एडवांस आसला परे तार मनोबल टिके बढ़ितला सेते बेले समय रे अविनाश भाई हम केंद्र दायित्व रे थांती अविनाश भाई हम केंद्र रे गोटे बाहर हम जोडी सत्संग जे पेंडी टाइप गोटे मीटिंग होतला से ही आसी कि कहला निजे टोटली जीवन काल भीतर देखा जाय नथला से एमती कहबा से ही मीटिंग रे कहतला एथर मु बाहली माने जो आलोचना चक्र होबो मु एथर डाकी पिला बसी आ सेटा होची तार लास्ट मीटिंग इष्ट कर्म करि पारले से आउ ता भितरे एई जो अवशोषर भाव से इष्ट कर्म करि पालानी से अवशोषर भावटा को जदी के पूर्ण करके से होते ता मा ता भूमि अंतर भितरे जदी से माने ठाकुर मुखी रहंती एई भावटा से पाइबो तार खाद्य सेटा सेटा आउ सर खाइ परिबोनी सेटा आउ लहुणी खाइ परिबोनी सोयाबीन तरकारी को भारी पसंद करे तेणु हम सुशील भाई भी प्रभु प्रभु बोल डाके से प्रभु रोसी करिया प्रभु गोटे करो आमे जे डिमारेश्वर रे से कोठी जाई केते रोसी करछि एमती वर्षा होतला वर्षा रोसी हैला जे माने वर्षा होछि हम सब खाउ सोयाबीन खाइ एते लोभ वर्षा उदा ही होछि तरकारी भासी होछि हम सोयाबीन दोई खाउ माने एई प्रकार अवस्था अगर सोयाबीन खाइले भारी जे हम तेन सोयाबीन कले से खाइ देलु कोन कले ताको खाइबो देई हबो कोन कले ता मनटा जोडा छटपट होथबो जोडा से चाहुथबो तार दुनिया रे एकमात्र से बेसी भलो बोधा से ता मां जदी सत्संग आसीबे मां जदी इष्ट कर्म भितर रहिबे एई गुटा कहूची मां ताको न देखि पारले मध्य न जानि पारले मध्य तार आत्मिक लेवल उन्नति करिवारे एई मां ही ताको सहाय्य करिवे एई मां ही ताको सहयोग करिवे विशेष किछि कहिबिनी भाव टिके माने भितरे ता से तो गोटे अंतर्निहित गोटे भावटे जोड़ी हितला बोली केते कोन कथा झरी आसी गोटे सुरे तबे समयर प्रतिबंधता रहिछि आमे मुना भाईर श्राद्धटा हबो सेते बेले जहाटा निर्णाली कहली जेतेबेले सी सेटा करिवे आउ आमे जो एठी बसी जे शिशुपाल गण केंद्र भाई माने आमर कर्तव्य होउचे या बाहर दुनिया रे बहुत युवक आज देखिया को मिलुची जो माने पथभ्रष्ट घरे घरे निशाग्रस्त बहुत अकाल मृत्यु से समस्त किछिटा को जदी सत्संगी माने तांगर जाजन द्वारा तांगर इष्ट कर्म द्वारा जदी आमे गोटे गोटे परिवार गोटे गोटे व्यक्ति विशेष को न बचेले न कले आमे भी कोन इष्ट कर्म कले आम पाखरे जो भाई माने अछंती सेमान जदी निष्ठा हराई की बोलिबे ताले आमे कोन सिखिले एते बड़ दुर्घटना हम कोन सिखेला तो आम समस्त कर्म होचे एतिकी जो माने अच्छे निष्ठा पर भाव चलवा तुमको जीवन परी अछि ध्रुव तारा ए जीवन प्रभु केबे हेबी नाही दिग हरा ए कथा को मन रे रखी अंतर रखी तांका पाखरे प्रार्थना रखी आज मुना भाई रो मंगल प्रार्थना करी कि सत्संग एठी शांत होइबा तबे पुन थरे मो भाई रो विदय आत्मार मंगल कामना करे से मां भौणी कर पंच महाजीवन मंगलमय हे उठु समस्त कर जीवन मंगलमय हे उठु यह ही दया को जय।
आज ब्लॉग तो आम देखिले केमती जेपी भाई जयप्रकाश दास भाई बहुत सुंदर जाजन आपन केमती लगे निश्चय कमेंट कर जानवे पुणी देखा गोटे नवा ब्लॉग रोचे आप नमस्कार जय जगन्नाथ जय गुरु।